वेल आयज 5 जून 2026 आणि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो हांव साजरो करतालें नावेली. सकाळी प्लांटेशन प्रोग्राम आशिल्लो आनी प्लांटेशन प्रोग्राम करतना म्हाका झूक करून सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ जो काल व्हायरल जाल्लो ताचेर एक न्यूज आयली की बाप आमचो जो 22 इयर्स ओल्ड नॉट 23 इयर्स ओल्ड आय मीन म्हापसा एट बाबा कोण तो आमचो सॅम्युअल गांजाच्या घरा कडेन जो काल त्याने आपलो जीव काबार केलो एक एअर गनान. आणि एवरीबडी नोज दिस इज रिगार्डिंग दॅट केस विच हॅपन अबाउट अ गार्बेज उडयले म्हणून कोण तरी आयलो एकलो बायकाचेर आनी व्हिडिओ काडलो आनी व्हिडिओचेर तो भासाभास करपाक लागलो. व्हिडिओचेर भासाभास करता तेन्ना तेणे व्हिडिओ काडलो तेन्ना फायन, दॅट इज फायन. बट देन द बॉय सॅम्युअल वॉज सेईंग सॉरी टू हिम प्लीज सॉरी म्हणटालो. पूण आउट ऑफ द वे वचून ताणें एक खंय तरी क्रायम केल्लो आसा त्या भुरग्यान. म्हणल्यार यू आर नॉट सपोज टू ब्लॉक एनीबडीज व्हेकल और रिमूव द कीज. ही टूक द ताणें तो कायदो आपल्या हातीन घेतलो विच इज रॉंग. नाव आफ्टर कमिंग हियर आय मेट हीज मदर. सॅम्युअल्स मदर इज ग्रीविंग. ताजे इतले हार्ट ब्रोकन जाल्ली आसा की बाबी रिस्पेक्टेड टीचर इन मोंतगिरी स्कुलांत बरी एक टीचर ती. बापूय ना, ओनली सन सॅम्युअल ऑफ 22 इयर्स हू वॉज स्टडींग इन झेवियर्स. ही वॉज स्टडींग 4th इयर इकॉनॉमिक्स करतालो. 2 भयण्यो आसा ताज्यो. सेकंड इयर इकॉनॉमिक्स शिकतालो तो 22 इयर्स ओल्ड. ताजी भयण रिझेन आसा आनी दुसरी भयण आमची शिना. नाव ही इज लेफ्ट. ताज्या आवयक आनी हे 2 जाणां भयण्याक सोडून तो सोंपलो. वायट दिसता म्हणल्यार हांगा सगळे सांगपाक सोदता म्हणल्यार आय डोंट नो वेर टू स्टार्ट फ्रॉम. बट येस, एक इनोसंट भुरग्याची लायफ घेतिल्ली आसा आनी ह्या इनोसंट भुरग्याची लायफ म्हणल्यार कितें ते जालें की तेणी सॉरी म्हणलो न्ही. ही हॅड नॉट कमिटेड अ क्रायम, बिग क्रायम. ही वॉज नॉट कन्झ्युमिंग ड्रग्स देर टू डू अ video and do it viral. He was not molesting any minor there, or he didn't commit any rape there, or he was not taking madka there. कितें जालें खंय? I come to that point also. Garbage collection हांगा म्युनिसिपालिटी फेल आसा खंय. म्हापसाची म्युनिसिपालिटी फेल आसा. जोशुआ बाब, you have to see what has happened. How many things have gone wrong? म्युनिसिपालिटी, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे येतले हांव, हेल्थ मिनिस्ट्रीचे येतले हांव आनी तशेंच हांव होम मिनिस्ट्रीचेर येतले. बिकॉज तो खंय 2 दीस खंय गार्बेज व्हरपाक येयना म्हणून तो गाय कार्डबोर्ड नॉट प्लास्टीक एन ऑल, कार्डबोर्ड खंय तो उडोवपाक थंय गेल्लो. कित्याक म्हणल्यार कार्डबोर्ड यू ऑल नो इट्स बायोग्रेडेबल. नॉन बायोग्रेडेबल काय न्ही, ते मातीत मेळटा. प्लास्टीक ना तिचे आयज ना उडूना तेणे, कंटेनर्स तीच उडूना. सो जस्ट डंप करतना तो कोण तरी आयलो, व्हिडिओ काडून त्याने त्याचा फोन नंबर घालून, बाईक नंबर घालून सगळ्याकडे व्हायरल केले. तेही आय कम टू द पॉइंट what are the disadvantages of social media also. But the worst part is that we have lost a good soul, an innocent child of 22. Brother to 2 sisters ना जालो. आवयचो एकलोच आधार फ्युचर. आमचो सॅम्युअल बाब ना जालो. आणि कितें जालें? आफ्टर दॅट ही वॉज सडनली देन पुलीस स्टेशनाक ताका हें केलें, आपयलें. पुलीस स्टेशनाक आपयलें काय ताका कॉल आयलो. कित्याक बेस्ड ऑन सोशल मीडिया the police has taken action because we have not seen any complainant, no copy of a complainant. And I'm coming on Home Ministry now. I'm coming on Pramod Sawant here. There was no complainant. Then how could you all bloody call an innocent child and harass him? He was there, it seems, at the Mapusa police station from 2:50 till 10 o'clock. 7-8 hours you are humiliating him, traumatizing a young youth, a Goan youth. Bloody hell, what is going on, Pramod Sawant? ताका बावड्याक 3 साकून 10 खंय ताका ट्रॉमटायज केला, ह्युमिलेट केला. ताका इतलो ताचेर प्रेशर घातलो. इनोसंट भुरगो, अरे तो कॉलेजीचो वचपाचो भुरगो. सेंट झेवियर्स नामनी कॉलेज. आवय मोतीगिरी स्कुलांत शिकयता, भयण्यो वतात, शिकतात, कामाक वतात. आनी नेबर्सा कडेन हो वायरल जालो व्हिडिओ. ताच्या फ्रेंड्सा कडेन जालो, ताच्या मामीच्या कलिग्सा कडेन जालें. आनी टील 10 o'clock यू स्केअर्ड. सच अ बॅड थिंग दॅट FIR लॉन्च करपाक पडली. What he had done? Pramod Sawant, people are raping here. You can see migrants on the beaches and on the pools and consuming poison, drinking, throwing the bottles, garbage. That is garbage. तुम्ही एनवायरमेंट डे आयज म्हणून ताका बकरा केलो, तुमकां लॉरल्स आशिल्ले. तो PI and PSI are responsible for this.
दे हॅव टू बी ताका बूक करपाक जाय, ताका अरेस्ट करपाक जाय. न दिसता म्हाका आयज की पुलिसान अरेस्ट कर म्हणून प्रतिमा आयज चलो पिड्यार जाला त्या घरात येवन सांगपाक पडटा. अरे वदळ आमी व्हेले म्हणून पुलीस सांगता कितें गन दवरपाक अलावड ना. तुमची मिस्टेक जाल्या ती पळय. इट वॉज नॉट अ गन. फॉरेन्सिक रिपोर्ट हॅज शोड अस, told us that it was an air gun. Am I right? It was an air gun and not a gun. And don't try to push the butt. Now, म्हाका वायट दिसता म्हणल्यार तेका टील 10 o'clock दवरलो खंय आनी राव रे एफआयआर काडल्या. एफआयआर घातल्या खंय ताजेर आनी एफआयआर घातल्या नोटीस आनी नोटीसीचेर तुमकां खबर कंप्लाय करपाक कितले तरी पॉयंट घातले. राव टोटल तेणी कितले घातल्या 14 पॉयंट. तेणे कंप्लाय करचे, तेणे येवचे, अमक्या दिसा येवप. ताका सांगलें की नेक्स्ट 3 days कंटिन्युअसली 10 o'clock यू हॅव टू रिपोर्ट टू द पुलीस स्टेशन. वॉट मर्डरर, रेपिस्ट, कट्टर तो कोण रे तुम्ही करपाक जाय त्याचेर एक्शन घेना. वॉस इज लास्ट पॉयंट म्हाका लायक जावना. नोटिसान तेणी घातला एनी वायट गोंयां यू शॅल नॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर और द कन्सर्न कोर्ट. नाउ व्हॉट क्राइम ही हॅड डन दॅट ही कॅनॉट गो आउटसाइड गोवा, आउटसाइड द स्टेट और आउटसाइड इंडिया. आता आमकां सांगपाचें आसा म्हणल्यार वेट कमिंग टू द पॉयंट. रातच्या खंय ही गजाल जाली. 10 o'clock ताका ह्युमिलेट केलो. ताच्या आवय टिचर बाय ती आमची ती आशिल्ली, ताज्यो भयण्यो आशिल्लो. तो इतलो डिप्रेस जाल्लो खंय. घरा कडेन आयली, जेवण नाशिल्लें म्हणून भायल्यान खंयच्यान जेवण हाडलें खंय. भायल्यान साकून वय भयण्या बरोबर आवय बरोबर जेवण जेवतलो म्हणून आशिल्लो खंय. मदर सेड इट सिम्स चलो वील डू आर रोजरी करात. तेणे हेंय म्हणलें खंय भयणीक विचारात. ताणें सांगलें खंय रोजरी आनी करून कितें फायदो. बिकॉज ही वॉज इट्स अ व्हेरी गुड बॉय. The whole neighborhood is come here, they are sobbing here. It was such a decent boy की no कसलेच खंय ताका व्यसन लागना आशिल्लें. ताका कांयच बॅड संगत नाशिल्ली खंय आनी एवरीबडी इज टू रिस्पेक्ट हिम खंय. ही वॉज व्हेरी लावड एंड कायंड. इट इज मॉर्निंग इज टू गो टू कॉलेज, इवनिंग इज टू गो टू जिम. मातशें इवन इन्स्ट्रक्टर नाशिल्लो म्हूण ताका सांगिल्लें खंय तूं मातशें इन्स्ट्रक्टर म्हूण यो हेल्प करपाक म्हूण तो थंय वतालो. कांय कसल्या नादाचो नाशिल्लो. हो 22 year old भुरगो. मागीर घरा कडेन येतकीर हूंय म्हणलें तें सांग कित्याक करपाचो. हांव न्हांवपाक वयता, टायर्ड जाला. भयणीन सांगलें व्हडल्याक बस न्हांव, गो हॅव बाथ. न्हांवून गेलो खंय मागीर रोजरी जाली. जेवपाक म्हूण ही सोदपाक लागली. आमचो भाव हेंचो सॅम्युअल खंयच मेळना जालो. धाकलो भाव ना करून गेले खंय ते न्हांवपाक बाथरुमाक पयल्या की लायट ऑन आसली, दार मातशें आड आसलें. एका दिसलो खंय भायर सोडून आनी खंय गेला. वयर रूम आसा थंय टायर्ड जाला म्हणून न्हिदला आसतलो. फोन आसा खंय. वयर गेल्यार खंय वयर सोदता. 9:45 फाटल्यान अलार्म घालून दवरिल्लो सकाळीं पुलीस स्टेशनार वचपाक जाय म्हणून. इतलो तें जाल्लो. बट मोबायलाचेर घरा कडेन येवन तेणे सोशल मिडियाचेर जो कार्ड पळयलो की आपल्या नांवाची दशा पळयल्ली आसा सोशल मिडियान म्हणून. दीस पीपल सोशल मिडियाचेर कितले आनी पीपल वर शेमिंग हिम so badly with his name, his number was given, his phone number, his bike number. That humiliation, he could not face that humiliation. And the cops, I'm coming baby to that point. The cops, see the sisters were present at the police station. They kept him waiting there, humiliating him, traumatizing him. तुका जॉब मेळपाना, हे मेळपाना, तू गोंयचे भायर वचपाना, स्टेटी भायर वचपाना. कितें रे तो रेपिस्ट तुमी रेपिस्ट हांव तुका हाड फोन येताय म्हूण. आनी मागीर ताका एडवोकेट येता, बेल दिता, धाडायता. चल गेलो आनी तेगे मागीर कांय जायना. आमी व्हडल्यो केस पळयल्यो आसा. ह्या भुरग्यान कितें केलें, 22 वर्सां भुरग्यान कितें केलें म्हाका सांगपाक जाय. घरा कडेन आयलो, भयण सोदता खूंय ना म्हणून लास्टाक खंय बाथरुमाक पयलें सॅम्युअल करपाक लागलें खंय. ही हॅड नॉट लॅच द डोर. ओपन केल्यार ही वॉज जस्ट लाईट काबार. शी केम टू नो ब्रदर इज गॉन. हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री. अरे विश्वजीत राणे, दे कॉल्ड अप द Ajilo, a broken hearted mother. Sisters are crying. Their brother is in front of their eyes, dead. They are saying there is no ambulance. कसली लजेची गजाल रे. That the sister and a friend had to take their own vehicle. Mother is in first went with the sister to Ajilo. Please ambulance द्या. मजू चेडन अशें केला. ही एंड लायफ काबार केल्या म्हणून. There is no ambulance म्हणून धाडल्या खंय. आणि बाय बोलतोच कोण थोडी चलो आयलो तांच्या बरा. मागीर ताका हेंची गाडी घेवन आवय गाडी चलयता. कितें कसली परिस्थिती आयल्या रे गोंयांत. कितें रे. आनी ती काडटा आनी एम्ब्युलन्साक ना म्हणून आपले गाडयेन घालून खंय ताका व्हेलो. आनी आयज तेजे फॉरेन्सिक केल्यार कळ्ळें की एअर गनान तेणे आपली लायफ काबार केली म्हणून. आतां म्हाका थोडेशे पॉयंट्स हांवें म्हाका जायना जालें. सी वाय द रिपोर्टर इज क्रायम. शी इज फिलींग बॅड. शी नोज वॉट इज हॅपन इज रॉंग. तो क्रिमिनल नाशिल्लो, तो इनोसंट सोल आशिल्लो.
सी ही इज डेड ही गो म्हणटाले तुमी बट इमॅजिन लॉस फॉर द एंटायर फॅमिली. आतां म्हाका विचारूंक जाय पुलिसांक, म्हाका पयले प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय ओदोड हांवें तुजो बायट पळयला, हांव मडगांव नावेली साकून धांवन आयला हांगा म्हापसा. म्हाका प्रमोदाक विचारपाक जाय सीएमाक तूं ओदोड कितें म्हणटा. वेन दे आस्क्ड अबाउट दीस डेथ सॅम्युअल शॉट हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ दी सोशल मिडियाचेर ताचे सगळे व्हायरल जाले गार्बेज. तेन्ना तुवें कितें सांगलें चौकशी करतलो आपयता चौकशी. तूं चौकशी करीत राव रे, तूं चौकशी करीत राव, लोकांक भिनाका म्हूण सांग. And the worst part is the family is upset. Police also came it seems. Afternoon police came it seems and they said visit. Are without Panchanama, what time they had come? Soon after the thing was done, They came here. Panchanama na काय ना forensic का घेता जाल्यार PI येवपाक जाय, PSI. PI was present? No. PI was not present. So how they could come and how which phase they came? If I was present at that time, I would have just given tight 2 slaps and had taken a case on me. FIR मुजेर घाला म्हणून tight 2 slaps. तुमच्या डिपार्टमेंटाची मिस्टेक झाली आसा. I was talking about shit about that car. He was like, and he was like, you didn't know anything and he was like, traumatizing nonsense. आणि आता तांचो भाव गेला, तो पिड्यार जाला. उलट तांकां येवन खंय टेम्परायज ट्रॉमटायज केला खंय. तांकां तांचे इन्व्हेस्टिगेशन आता चालू जाल्लें. अरे ताचे फाटल्यान ती पोस्टमॉर्टम केला, फॉरेन्सिक रिपोर्टाचेर कळिल्ले आसा एअर गन म्हणून. उलट हांकां सांगता की नो इट लुक्स लायक अ रियल गन. सो यू आर ट्रायिंग टू डायवर्ट. इमॅजिन वॉट द फॅमिली द सिस्टर्स अँड मदर मस्ट हॅव गॉन थ्रू. आता तिनाक आपयलो 7 वरां कितें म्हूण केलें तुमी. कसलें इन्व्हेस्टिगेशन आशिल्लें. ही रेप केस नाशिल्ली. खंय केलें, पयलो कोण गेलो, कितें केलें, कितें हांगाचें काडलें तें करपाक पूण इन्व्हेस्टिगेशन लागता. हियर इट वॉज नथिंग, जस्ट कारपोर्ट उडयल्लो. इट इज लायफ. ही सेइंग सॉरी. What investigation second? म्हाका विचारूंक जाय. आता 7-8 वरां ताका दवरले इन केस ऑफ गार्बेज. The disease had to end up his life after coming home from Hapsa police station. In this case, हांव म्हणटा ही classic example of abetment to suicide. I am saying it. It's a classic case of abetment to suicide. And why do I say this? A young boy of 22 just for dumping cardboard was stopped by a person. Bike keys boy was stopped and bike keys were removed. Wherein that boy is also committed a crime. You cannot remove somebody's bike. You cannot stop somebody. You call the cops if you are so interested. And we have not got the bikes. Bikes are at the police station only. Bike and the keys are at the police station. Okay. Bike keys of the deceased were snatched and a recorded video was made viral with the name of phone number to such an extent that the deceased Samuel was forced to end up his life. And was the offence so serious that the police registered an FIR for just dumping a cardboard against a 22-year-old college-going student for dumping a cardboard? What exactly was the outcome of the 7 hours long inquiry that was conducted on the deceased, tortured for 7 hours, which forced him to end his life as a result of the insensible Mapsa police PI and PSI. A young boy was forced to end his life to save himself from shame and disgrace. I understand. हांव एक सांगपाक सोदता, सोशल मिडियाचेर देखून भुरग्यांकूय सांगता आनी थोडे घालतात पळय रोकडे कितें मेळून. अरे बाबा हिंगा कितली गार्बेज. हांव म्हापसा म्हज्या बारा या आयज या मिडिया करता जाय जाल्यार कितले हिप्स ऑफ गार्बेज आसा ते पळयात. आनी ह्या भुरग्याचो एक कार्डबोर्ड तुमकां हें जालो. अरे ओके फायन मॅन. He admitted and he said sorry and he told also आमचे garbage collection जायना दिसा येना. आणि that was, as I've said, biodegradable. But still that sorry was not accepted. There is no complainant. पुलिसांचेर हांव डायरेक्ट एक्यूज करता विदाउट. हांगा आमी दाखयतात हो पळय हो चोर, हो पळय हो क्रिमिनल, हो पळय हो ड्रग्स घेता, हो ड्रग्स विकता. तेन्ना तुमी हफ्ता घेतात आनी केसूच जायना मरे. आनी हेचेर भुरग्याचेर इनोसंटाचेर FIR करपाक भायर सरले. आणि उलट FIR केल्यार नोटीस दिता तुमी 35(3). अरे नोटीस कोणाक दिवपाक जाय रे. तो कसलो रे. आनी तेणे सांगला देखून ते अलार्म घालून उरले. बट हे जे तेणे नाटक पयलें सोशल मिडियाचेर स्टाय जाता ते ट्रेंडिंग जाता ते सगळे कोण घालीत आसा ते शेम जाले. फ्रेंड्साचे मेसेज्यो, आवयची स्कुलाची फियर तेका कलिग्स, मदर रिस्पेक्टेड टीचर, माय सिस्टर्स. अँड दिस इज अ व्हेरी गुड फॅमिली बॅकग्राऊंड. फालतू न्ही. बरी आमची नीज गोंयकारां गांजा फॅमिली फ्रॉम म्हापसा. यू शूड लुक एट देम ओनली, यू कम टू नो. मदर इज हार्ट ब्रोकन.
I only expect Pramod Sawant, now the ball is in your court. जाता तितले बेगीन तो PI कोण तो PSI आसा पळय ताचें नांवूय सांगता तुमकां हांव हो पळय मंगेश डी पालनी PSI ऑफ म्हापसा पुलीस स्टेशन अंडर द ऑर्डर ऑफ PI बाब कोण तुमचो तो नवीन हे दोगांनी पयले ह्या हितून सस्पेंड करपाक जाय. I demand this. Many police station I go with such cases. Gestures also, तेका ऍक्सिडेंट जालो तो जितो असलो तो आपण जाऊन एम्ब्युलन्सान गेला पण त्याचे सगळे भांगार 12 लाखाचे आणि अकाउंट्स काबार केले. ताचे तुमकां हांवें एसपी पासून मेळ्ळे DGP मेळ्ळे आनी सांगले केस क्रायमात घाल जावना. आयज आमचो एडबर्ग बाबा पुलिसांत धाडले कित्याक एक बियराची कॅन मारून गाडयेर मारले म्हणून तेका कॅबेज केल्या आनी तेका घरा कडेन दवरिल्लो आसा. एकलो पूत तो आवय बापायचो जाणटे आवय बापायचो अर्निंग मेंबर फिजिओ दीस दॅट एंड टुडे दिस बॉय was forced because of the police department. I am requesting, no, I am demanding with the CM Pramod Sawant, you are the Home Minister. See, तुमच्या already झाले आसा, you all are finished. आणि कित्याक रावले रे तुम्ही? कित्याक रावले रे? कित्याक शिराप घेता रे एका आवयचो? ती बापरे एक व्हिडिओ. इमॅजिन दॅट डॉटर्स त्यांचा हात गेलो मरे, तकलेला हात गेलो मरे, भाव तो एकलो एक आवय म्हणटा ही वॉज माय होप. He was my hope because yes, end of the day they will settle in life, they'll get married and go. But she had that. Imagine at this old age now she's going to get retired, and this is what she's going through. हांव मातशें लोकांकूय सांगता तुमकां न्ही कितें व्हडले चोर मेळटा पळय कोण ड्रग्स घेता तांचे व्हिडिओ काडा रे, तेंचेर काडा रे. तेन्ना जागे जायात मरे, तेन्ना कॉक्रोचीच जायात रे. नाका जाल्ले ती कॉक्रोच कित्याक जापावता रे तुम्ही? कितें म्हूण तुमी हें केलें आनी कंप्लेनंट ना हितून based on social media. So tomorrow anybody कोणाकूय मोट करून कोणाकूय हे करून कोणाकूय त्रासा करपाक जाता. An investigation म्हणटा ते कितें रे? What was the कायदो of the police? So this, as we have told, demanding both PI and PSI should be suspended. I am requesting the opposition today, whoever it may be Congress, it may be Go Forward, it may be RG, it may be Aam Aadmi Party. उलयात रे, come here. You all are required here. Be the voice. Fight for innocent souls. Otherwise, Goa is gone. कितले तरी लिटर, कितले येयात मरे पळयात. बाबा तुमचे हिंगा गार्बेज ना पळय, गार्बेज ना. मॅडम व्हिडिओ कोणी काढलो तो कळो? व्हिडिओ कोणी काढला तो तुका मेळना की पुलिसांक ना. पुलिसांक तेका लिपोवन दवरला. व्हिडिओ आसलो पळय थोडे मिडिया हांगा आसले. हांवें फॉरन्सिक येयल्या पळय तेन्ना तांकां सांगलें PI हांगा पळय आमी तुमचो रिपोर्ट व्हरपाक दिना कारण तेका आमकां रिपोर्ट जाय. कितें रिपोर्ट जाय म्हणून सांगलें तेका अरेस्ट कर पयलो रिपोर्ट व्हरात. आसले 2 मिडिया आसली हांगा पूण तेंच्यांनी कितें जालें ते लेडीज कोण आसले तेणी कितें सांगलें म्हाका की PI पणजा तुमचें कितें आतां रिटर्न दिया. एक केसीन रिटर्न दिवपाचें आसा कितें तुमीच सांगा मिडिया दिवपाचें आसा. तुवें केस पयल्या बरें सकाळी दुसरे तेका विचारले हे ते क्लोज लायला तूं तेका म्हणलें प्रोड्यूस केले कोर्टान ना तर तूं तेका म्हणलें भायर वचो नाका म्हणून सांगताय आनी कितें सांगताय खंयचो कायदो. आयज तुमकां आसा मिडिया आमच्या गांवसडकार सगळ्या मिडिया सोशल आतां तुमकां ओल्ड आजिलो कडेन तुमकां येवंकूच जाय. आतां ही गार्बेज म्हटल्यार कोणाक हें करता तुवें अरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटराक आमदाराक कोणाक करता ते सांगात. आणि इट इज द जॉब ऑफ द पुलिस. पेट्रोलिंग तुम्ही करपाक जाय. हिप्स ऑफ गार्बेज इज फॉलोइंग इन म्हापसा. हिप्स अँड हिप्स टन्स ऑफ गार्बेज. पीपल हू स्टे इन फ्लॅट्स हू दीस बिल्डर्स गिव द फ्लॅट्स नो मायग्रंट्स येवन रावल्या. डम्पिंग एरिया नसता तांकां. डम्पिंग एरिया ना म्हणून रातचे ते वतात आनी इतले घाण उडयतात. प्लास्टीक हे ते चादरां बाजरां कुसलेली पेम्पर्स पडिल्ली आसा ते काय ना मरे. आनी कितें केल्लें रे? कितें गुन्यांव केल्लो रे चेड्यानो? हो भुरगो आसा पळय शेजाऱ्यांक पासून खबर आसा माझ्या घरान भुरगो आहा म्हणून कितलो इनसंट. आमी वाड्यार केन्नाच कोणाचे हितून आमी सगळे तिनूय जाती एकीकडे गांवसड्यान पूण हो भुरगो इतलो इनसंट आसलो तेका नांव पासून कोणाचें खबर आसना. आपले कपेल चर्च घर आनी कॉलेज हेच्या पलीकडे तो खंयच नासलो आनी शेजाऱ्यांक खबर पासून आशिल्लें ते घरान कितली भुरगीं आहा ती 2 भयणी 1 भाव आनी इतले टॉर्चर केले बाबडे तेका कित्याक जालो तो कितें कॉलेजीन पळयतले कितें सांगतले 2 भयणी शिकता कितें उलयतलो पूण तो फ्रस्ट्रेट जालो टॉर्चर जालो तो आनी आपलो जीव घालयला. भयणीन म्हाका सांगून गेल्या भयणीन सांगून गेल्या द वे माय ब्रदर वॉज ट्रिटेड बाय द म्हापसा PSI Kilgani, the way he was tortured and traumatized, that made him go and take this step. He could not bear that humiliation pain. अलार्म घाल तुझ्या फोनार अलार्म घालून दवर. फाल्यां धांक येतलो पोरां येतलो हेरवा येतलो
गोंयच्या भायर वचपाना स्टेटी भायर वचपाना कितें केला रे त्याने नॅशनल हायवे ब्लॉक केल्या हो त्याने टेररिस्ट रे तो टेररिस्ट रे 22 वर्सांचो सेंट झेवियर्साक इकॉनॉमिक्स शिकपाचो भुरगो हे पळय मरे तेच करताली रे सदां ती म्हाका दिसता हे खंय तरी CM you have failed you better take action on both PI and PSI आणि तो कोणे व्हायरल की तो फोटो व्हिडिओ काढिल्लो पळय तो भुरगो कोण तो आमकां कळपा जाय The family wants to know because he's the root तेका cause. हॅरेसमेंट जाय आमी बॉडी हाडचो या तेका हॅरेसमेंट करपाक And जाय family has made it a point that we want to see who is that boy, who was the root cause. Otherwise, the body मातेक लावपाना. ते आमी GMC सोन हाडपाना. फॅमिलीन सांगलाय पळय. अंकल इज टेलिंग. हेका सगळे फॅमिली भयणी उलयल्या सगळे वी वॉन्ट जस्टीस हेका अरेस्ट कर मागीर आमी बॉडी हाडटा नाल्यार फकडां जावन पडटी ल्हान भुरग्या आख्या गांवांत भुरग्या आयज ताका जाला फाल्यां येता कोणाकय करतले मरे तुमी वचा रे पुलीस पेट्रोलिंग करता पयर एक जाली मगो केस कोणाची तरी हांवें पयला नाचनोडा खंय तरी आय सॉ द रील अरे सच अ बॅड थिंग एक बायलेन थंय गाडी ब्लॉक करता म्हणून कोणे कंप्लेन केली रस्त्यार आसा म्हणून दोन खंय कोण ती येता ती पिंक फोर्स येता आणि कितें भासाभास जाता काय तो तुमी हातीन घेवपाचो पुलिसांक कोणाक मारले चेन बांदले मारले ते बायले तुमी कशे हात घातलो व्हिडिओचेर दाखयला कशे हे पिंक फोर्स मारता ते बायले आणि कंप्लेन करपाक गेल्यार कंप्लेन घेना म्हळ्यार पुलीस सांगता ती टायर्ड जाता ती वतान भोंवता म्हळ्यार तुमकां काय तो दुसरो म्हळ्यार तुमी व्हडले क्रिमिनल जाल्ले आसा आयज पुलीस व्हडले चोर आनी क्रिमिनल जाल्ले आसा म्हाका दिसता आतां लोकांक कायदो हातीन घेवपाक पडटलो आमी जे निशेध करता सांगला तशें वी वॉन्ट दॅट बॉय टू बी प्रोड्यूस्ड why he's been kept hidden. Secondly, action should be taken on the PI and PSI. And justice. Both in Samuel, 22-year-old boy who has finished his life by shooting himself with an air gun. His soul has to rest in peace. His mother and sisters have to get justice. That's it.